السلام علیکم بینندگان گرامی. برنامه اخبار را که از جانب کارمندان شعبه اطلاعاتی آماده گشته است منظور شما می‌گردانیم. در استودیو با شما آسیمی عاقل. در بینای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مشورت کاری رئیس ولایت دایر گردید که در آن مسائل مهمی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی مورد نظر قرار گرفت. دومی دکبر سال 2021 در تالاری خردی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مشورت کاری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده دایر گردید. در مشورت معاونان رئیس ولایت، راهبر دستگاه رئیس ولایت، مدیران شعبه و بخش، سرداران سرریاست و ریاست و راهبران واحدهای ساختاری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت، رئیسان شهر و ناحیه‌ها، راهبران اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر و ناحیه‌ها و دیگر شخصان مسئول اشتراک نمودند. رئیس ولایت مشورت را آغاز نموده تاکید کرد که با مقصد اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت زمستان گذرانی تدبیرهای ضروری اندیشیده شده. باید مسئولین با درک مسئولیت، نقشه و عهده‌داری‌های خود را اجرا نمایند. سپس گزارش‌های معاون یکم رئیس ولایت خال حیدر، معاونان رئیس ولایت زینور عظیمی و انور یعقوبی دایر به وضع ساحه‌های صنعت، کشاورزی، آمادگی‌ها به زمستان گذرانی، اجرای نقشه اندازها، دعوت حربی، آبونه به مطبوعات دوری، فراگیری اهالی به واکسیناسیون ضد ویروس کووید 19 شنیده شد. معاون رئیس ولایت زینور عظیمی اوید برفت معرکه امکانی اهالی گروه مقصدناک اهالی بر ضد بیماری کرونا ویروس حسابات پیشنهاد نمود. طبق تحلیل ها تا این مرحله از جانب ستاد ولایتی پیشگیری از پهن و انتقال بیماری کووید 19 تدبیرهای زیادی تشویقاتی ترغیباتی کارهای فهماندهی بین اهالی عملی گشته، چنین چاره‌جویی ها و با واکسینه کنی فرا گرفتنی اهالی تقویت می‌یابد. اما نوابسته از این هستند شهروندانی که از گرفتن واکسین سرکشی می‌کنند و به این وسیله به سلامتی خود و اطرافیانشان خوف ایجاد می‌کنند. رئیس ولایت از سطح ناکفایی امکانی بین اهالی اظهار نگرانی نموده. با معاون رئیس ولایت، ریاست تندرستی ولایت، مرکز نظارت دولتی سنتر اپیدمیولوژی ولایت و دیگر شخصان مسئول جهتی وسطی جریان امکانی با امکانی حتمی فرا گرفتن شهروندان، کارمندان تشکیلات و کارخانه‌ها نوابسته از شکل فعالیتشان سپارش‌های قطعی داد. در مشورت همزمان رفتی معرکه آبونشوی به نشریه و روزنامه‌های جمهوریوی و ولایتی مورد تحلیل قرار داده شده. از اعضایان ستاد ولایتی آبونه کنی رئیسان شهر و ناحیه‌ها در مهلت‌های نزدیک و اتمام رسانیدن معرکه آبونه تقاضا گردید. انور یعقوبی معاون رئیس ولایت دایر به وضع اقتصادیات از جمله اجرایش نشان دهنده‌های انداز تامین قسمی درآمد بودجه معلومات داد. رئیس ولایت از بخش اقتصادی رئیسان شهر و ناحیه‌ها تامین بازصفتی وارد مبلغ‌های اندازی به بودجه، اجرایش قسمی درآمد بودجه، دریافت سرچشمه‌های نوی اندازبندی شونده، به اندازبندی جلب نمودنی منبع‌های نو، کم نمودنی بقیه پولی‌های اندازی را تقاضا نمود. طبق برنامه رشد باغ و تاک‌پروری در ولایت سوخت در این مرحله زیاد از 2000 گکتار باغ‌های نو از حساب از خودکنی زمین‌های بیکار تل و تپه‌ها بنیاد می‌گردند. با این مقصد از جانب مقامات اجرایی شهر و ناحیه‌ها در یک جایگی با صاحبکاران و دیگر منبع‌ها با طرح‌ریزی لایحه‌های مشخص میدان‌های باغ و تاک بنیاد کرده می‌شوند. باغ‌های نو اساساً با طرز و اصول اینتنسیو و سوپر اینتنسیو با استفاده نهال و درختان سرحاصل و با ثمر بنیاد گردیده. حاصل باغات در برابر تامین بازار استعمالی اساساً به صادرات پیش بینی می‌گردند. رئیس ولایت رئیسان شهر و ناحیه‌ها، اداره‌های دولتی بهداشت زمین و آبیاری را عاید آغاز تدبیرهای از خودکنی زمین‌ها و گذرانیدن خط و شبکه‌های آبیاری را از سرچشمه‌های آبیاری شونده دستور داد. این تدبیر از امکانیت‌های واقعی رشد باغ و تاک‌پروری بوده از عامل‌های تقویت نیروی صادراتی منطقه میباشد. در مشورت اطلاع داده شد که در 10 ماه سال روان در شهر و ناحیه‌های ولایت 99 کارخانه با 887 جایهای نوی کاری تأسیس یافته. برای رسیدن به هدف چهارم استراتژی صنعتی کنونی با سرعت از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌گردند. نقشه ذخیره انگشت برای ساحه‌های معارف و تندرستی و فرهنگ باشد 165% اجرا شده. ساحه‌ها برای در سطح ضروری گذراندن فصل زمستان آماده هستند. رئیس ولایت با تحلیل وضع ساحه‌های گوناگون به مسئولین
раисони шаҳру ноҳияҳо ва роҳбарони ниҳодҳои марбута барои омода намудани пойгоҳҳои обкашӣ ба мавсими нав, захираи тухмӣ, пахтаву картошка, аз худкунии заминҳо дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани мавсими зимистон, истифодаи оқилонаи замин, бунёди боғҳои нав дар талу теппаҳо, бо гармӣ таъмин намудани муассисаҳои таълимиву тиббӣ, шаҳру ноҳияҳо, таъмини фаъолияти муназзами гармхонаву сардхонаҳо, таъсиси корхонаҳои нав, таъмини аҳолӣ бо ҷои корӣ супоришҳои мушаххас дод. дар идомаи сафари кори худ гурӯҳи соҳибкорон муовини раиси вилояти Могилёви намояндаи палатаи савдо ва саноати ин вилоят ва сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар нимаи дуюми рӯзи аввали сафар бо соҳибкорони вилояти Сугд дар толори муассисаи давлатии меҳмонхонаи суғдиёни маркази вилоят мулоқот намуданд ки ҳадаф ба роҳ мондани ҳамкориҳои иқтисодӣ, воридоту содироти молу маҳсулот буд. дар доираи сафари кори худ ба вилояти Сугд соҳибкорони вилояти Могилёви ҷумҳурии Беларус аз корхонаҳои санъатии шаҳрҳои Хуҷанд, Гулистон, Бӯстон ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров боздид ба амал оварданд. ҳайати меҳмононро сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон Виктор Денисенко, муовини раиси вилояти Сугд Анвар Яқубӣ ва дигар шахсони расмӣ ҳамроҳӣ намуданд. зимини боздид аз корхонаи бузурги санъатии ҷавонии соҳибкорони вилояти Могилёв аз раванди истеҳсолот дар корхона ошноӣ пайдо карда бо роҳбарияти он суҳбати озоду ошкор намуданд. иттилоъ дода шуд ки имрӯзҳо корхона фаъолияти пурсамар дошта аз коркарди пахта сар карда то истеҳсоли маҳсулоти тайёри либосҳои мардона, занона ва кӯдаконаро аз нахҳои пахта истеҳсол менамояд. коргоҳи мазкур 90% маҳсулоти хешро ба кишварҳои хориҷ содирот менамояд ки бештари ин кишварҳоро давлатҳои Аврупо ташкил медиҳанд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сайхун иттилоъ дода шуд ки хатҳои муосири технологӣ дар ин корхона истеҳсолӣ дар заминаи татбиқи ҳадафи чоруми миллии санъатикунонӣ бо суръати мамлакат ба истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ширкатҳои бонуфузи хориҷии мамлакат дастрас ба васлу насб гардидааст. таъкид шуд ки тамоми номгӯи маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона сифати баланд дошта ба меъёрҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошад. меҳмонон ҳамзамон бо фаъолияти корхонаҳои қолинҳои қайроқу, мурғи алосифат, тоҷфилист, фулузоти нодири Тоҷикистон ва ғайраҳо ошно шуданд. баъди шиносоӣ бо корхонаҳои санъатии вилояти Сугд дар нимаи дуюми рӯз мулоқоти соҳибкорони вилояти Сугд бо соҳибкорони вилояти Могилёви ҷумҳурии Беларус баргузор гардид ки дар он муовини раиси вилояти Сугд Анвар Яқубӣ, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон Виктор Денисенко иштирок доштанд. дар аввал муовини раиси вилояти Сугд аз муносибатҳои дӯстонаи ду давлат Тоҷикистону Беларус ёдовар шуда қайд намуд ки сиёсати пешгирифтаи сарони давлатҳо, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко имрӯз сатҳи ҳамкориҳои вилоятҳои Сугду Могилёв беҳтар гардида ҷонибҳо дар асоси соҳишномаҳои дуҷониба ва муносибатҳои деринаи дӯстона барои рушду тавсеяи робитаҳо талош доранд. дар вохӯрии дуҷонибаи доираҳои соҳибкорони вилоятҳо муовини раиси вилояти Могилёв Руслан Страхаров қайд намуд ки ташрифи раиси вилояти Сугд Раҷабой Аҳмадзода бо гурӯҳи соҳибкорони ин вилояти ҷумҳурии Тоҷикистон ба вилояти Могилёв моро водор намуд ки бо имкониятҳои санъатӣ ва сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда дар корхонаҳои ҳудуди вилоят шинос шуда барои рушди соҳаҳои кишоварзӣ, тандурустӣ, коркарди пахта ва истеҳсоли сару либоси пахтагӣ, корхонаҳои консервабарорӣ ва дигар бахшҳои санъати сабук дар вилоятҳои якдигар самгузор бошем. баъдан соҳибкорону роҳбарони корхонаҳои санъатии вилояти Могилёв доир ба корхона, маҳсулоти истеҳсолӣ, сифату содироти он маълумот доданд. қайд гардид ки дар нақша доранд корхонаи муштараки лифтсозиро дар вилояти Сугд мавриди истифода қарор диҳанд, зеро баъди соҳиби истиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми шаҳру ноҳияҳо сохтмони биноҳои баландошонаи замонавӣ ба назар мерасад ва талабот ба лифтҳои истеҳсоли Тоҷикистону Беларус рӯз аз рӯз меафзояд. директори корхонаи сару либоси пахтагини вилояти Могилёв қайд намуд ки аз корхонаи коркарди пахта ва истеҳсоли либоси пахтагини ҷавонӣ дидан намуданд ва сифати маҳсулоти ин коргоҳ сифати баланд дорад ва дар нақша доранд ҳамкориро ба роҳ монанд. намояндагони корхонаҳои санъатии шаробу ширинибарорӣ, ғизои кӯдакон, коркарди пахта, лифт ва мошинсозӣ ва дигар соҳибкорони Беларус ки дар нимаи аввали рӯз аз корхонаҳои санъатии вилояти Сугд дидан намуданд қайд карданд ки воқеан ҳам санъат дар ин минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон рушд кардааст ва ин ба мо имкон медиҳад ҳарчи зудтару бештар ҳамкориҳоро ба роҳ монем, зеро вилояти Сугд барои рушди соҳаи санъат имкониятҳои зиёд дорад. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд ки агар соли гузашта ҳаҷми умумии содироту воридоти моломаҳсулот байни Тоҷикистону Беларус $111 миллион бошад, пас танҳо дар 9 моҳи аввали соли равон аллакай ба
$113.7 миллион расидааст ва ин далели он аст ки муносибатҳои сиёсӣ ва иқтисодии иҷтимоии маъмуриф бо дастури супоришҳои сарони давлатҳои Тоҷикистон ва Беларус хуб ба роҳ монда шудааст ки бозгӯи дӯстӣ байни давлатҳои ҳамдигар мебошад. Дар анҷом соҳибкорони Сугдӣ ва соҳибкорони вилояти Могилёви Ҷумҳурии Беларус бо ҳамдигар доир ба роҳ мондани ҳамкориҳо ва содироту воридоти молу маҳсулоти ҳамдигар мулоқот намуданд. Сегодняшние переговоры, встречи, посещения предприятия, они действительно произвели самое приятное впечатление. Мы увидели тот потенциал, которым располагает Сугдская область, которая имеет как и аграрный развитый сектор, промышленный сектор. Конечно, мы сегодня неплохо сотрудничаем на данном этапе в общем с Таджикистаном. Видим, рост товарооборота за последние годы увеличился практически в 3 раза. Рост взаимного оборота — это тоже важно, потому что все-таки поставлена задача, мы и ранее работали на самом высоком уровне, на высшем уровне. Главам наших государств — это разработать соответствующую программу долгосрочного сотрудничества. Почему в этой связи я обращался и к нашим представителям деловых кругов, и к вашему деловому сектору, что давайте те предложения, которые сегодня интересны и для вас, интересны и для белорусских партнеров, чтобы мы могли сегодня создавать новые совместные предприятия, мы могли сегодня создавать те направления, которые взаимовыгодны. Тем более, что хотел бы ответить в этой связи по многим направлениям. У нас есть прекрасные взаимовыгодные финансовые механизмы, которые позволяют где-то удешевлять уже выпускаемую продукцию. Вот этот переговорный процесс нужно расширять, нужно контактировать. И у нас есть что показать, что представить вам, но уверен, что у вас то же самое есть, в этом мы сегодня убедились. Это хорошее импортозамещающее предприятие, которое произвели самое приятное впечатление, потому что и современное оборудование, и новые технологии, и самое главное, та качественная продукция, которая сегодня востребована, в том числе на зарубежных рынках. Могилевская область Республики Беларусь и Сугдская область Республики Таджикистан уже имеют устойчивые тесные контакты и сотрудничество, но вместе с тем, вот в последние буквально год это сотрудничество стало существенно активизироваться. И этому послужил целый ряд взаимных визитов. Буквально 3 недели назад состоялся официальный визит делегации Сугдской области в Республику Беларусь, в ходе которого в том числе была посещена и Могилевская область, и делегация Сугдской области во главе с председателем Сугдской области приняла участие в инвестиционном форуме «Мельница успеха» в Могилеве. И вот там на форуме мы обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. И вот прошло чуть менее 3 недель, и уже сегодня с ответным официальным визитом делегация Могилевская область в Сугдскую область. Кроме того, сегодня вместе с нами руководители конкретных предприятий, которые нацелены на взаимовыгодное сотрудничество в нескольких направлениях. Прежде всего, это легкая промышленность. Наша цель – сделать, чтобы эти поставки осуществлялись без посредников и напрямую. Поэтому мы заинтересованы именно в налаживании прямых контактов. Как в Республику Беларусь предприятий Сугдской области, так и наоборот, прямые поставки продукции, в том числе пищевой продукции наших предприятий на рынок Сугдской области. В Республике Беларусь существует 6 свободных экономических зон в каждой области. Свободная экономическая зона Могилев, без преувеличения можно сказать, занимает лидирующие позиции по привлечению, прежде всего, иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь. А как результат по деятельности, по объемам экспорта за пределы страны. Мы знаем о том, что и СЭС Сугд занимает лидирующие позиции в Республике Таджикистан, поэтому мы планируем подписать меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, который, я уверен, станет отправной точкой в развитии наших долгосрочных взаимоотношений, прежде всего в сфере привлечения иностранных инвестиций, потому что мы знаем на опыте нашей свободной экономической зоны Могилев, что иностранные инвестиции прежде всего несут технологии, передовой опыт, что во многом сказывается на эффективности работы предприятий и в конечном на показателях экономических областей. Я уверен, что подписанный нами вот этот меморандум позволит расширить наши возможности как для Сугдской области в лице СЭС Сугд, так и для Могилевской области в лице администрации свободной экономической зоны Могилев в части привлечения инвестиций, создания новых предприятий, соответственно, рабочих мест.
Мы сегодня посетили две компании. Наверное, в общем-то, мы убедились о высоком организации, во-первых, да, это очень важно, о высоком качестве технологий, о контроле на каждом переходе и, конечно же, об отношении людей. Наверное, это поговорит о той перспективе нашего сотрудничества. То есть, когда есть сильные кадры, когда есть технология, когда есть оборудование, все это позволяет нам развиваться дальше. И в переговорах мы обсуждали, каким образом мы могли бы быть полезны и интересны друг для друга, увеличивая объемы, увеличивая доходность каждого предприятия. Это первое, конечно, сырьевые вопросы, которые начинали бы мы делать. Это вопросы закупки пряжи, это вопросы закупки сыровых тканей. Ну и, конечно, в конечном итоге перейти на готовые изделия, которые мы можем реализовывать как на рынке Беларуси, так и на третьи страны, которые мы могли бы продавать достаточно успешно. Қудратлур Рахматлоев, Азам Шарифов, Ахбор. дар маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд дар самти пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба фарогирии аҳолӣ бо ваксинатсия вохӯрӣ баргузор гардид. дар кори он аз аҳамият ва муфид будани ваксинатсия изҳори назар карда шуд. бо назардошти пайдоиши штаммҳои нави бемории сироятии коронавирус дар баъзе аз кишварҳои олам зарур шуморида мешавад ки мардум ҳарчи бештар ба ваксинатсия фаро гирифта шаванд. ин нуқта дар як ҳамоиш дар шаҳри хуҷанд зикр карда шуд. дар толори маркази фарҳанги шаҳри хуҷанд бо иштироки муовини раиси вилояти Сугд Зайнура Азимӣ ва гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти пурзур намудани корҳои фаҳмондадиҳӣ вобаста ба фарогирии аҳолӣ ба ваксинатсия вохӯрӣ баргузор гардид. дар вохӯрӣ аъзоёни гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз аҳамият ва муфид будани ваксинатсия изҳори назар намуданд. нафароне ки то имрӯз ваксина нагирифтаанд, дар чунин нафарон хавфи мубтало шудан ба бемории коронавирус бештар эҳсос мегардад. гуфта шуд ки ягона роҳи наҷот дар замони имрӯза дар тамоми ҷаҳон ин қабули ваксина мебошад. мутахассисони соҳаи тиб бар он назаранд ки яке аз роҳҳои асосии пешгирии бемории сироятии коронавирус ин гирифтани ваксинаи зидди бемории COVID-19 ба шумор меравад. мутаассифона бо ҳар гуна баҳонаҳо нагирифтани ваксинаҳо аз ҷониби бархе аз шаҳрвандон ба чашм мерасад. таъкид карда шуд ки бо дарки ин маънӣ аз вазъи имрӯзии ҷаҳонӣ шаҳрвандон ба марказҳои саломатии макони зист омада ваксина гиранд. мутахассисон бар он назаранд ки ба далели густариши ин вирус ва зоҳир шудани намуди нави он дар кишварҳои хориҷ ва мизони баланди бемории COVID-19 дар баъзе аз мамлакатҳо эҳтимоли аз хориҷа ба Тоҷикистон гузаштани ин беморӣ вуҷуд дорад. имрӯз дар тамоми марказҳои саломатии 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят 5 намуди ваксинаи пешгирикунандаи бемории COVID-19 дастрас шудааст ва табибону ҳамшираҳои шафқати тибби оилавӣ дар баробари гардиши хона ба хона ҳамчунин навбатдорон дар худи марказҳои саломатӣ ба сокинон эм гузаронида истодаанд. зарур шуморида шуд ки минбаъд дар ин самт корҳоро бозҷонок намоянд. ҳамчунин қайд гардид ки бар зидди ин беморӣ на танҳо табибон балки тамоми сокинон бояд аз имрӯз муборизаро бо роҳи қабули ваксина оғоз намоянд. дар анҷом илова гардид ки ҳар нафар барои саломатии худ бояд бештар масъулият ҳис карда ҳатман ваксинаи пешгирикунандаи зидди бемории COVID-19 ки имкони пешгирӣ аз сирояти бемориро дорад қабул кунанд. зеро қабули ваксина ягона роҳи наҷот аз бемории сироятии COVID-19 мебошад. яке аз соҳаҳои асосиву сердаромади кишоварзӣ токпарварӣ маҳсуб меёбад ки хоҷагиҳои деҳқонии вилояти Сугд ҳамасола ҳосили баланд ба даст оварда бозори худӣ ва то андозае кишварҳои хориҷиро бо намудҳои гуногуни ангури хушсифат таъмин менамоянд. бо мақсади рушди ин бахши кишоварзӣ семинар-машварат дар боғи ваҳдати миллӣ баргузор гардид. дар ноҳияҳои токпарвари ҳудуди вилоят асосан навъҳои ангури тоифӣ, гулобӣ, ҳусайнӣ, шакарангур, тагобӣ, чилагӣ, хуҷандӣ, ангури сиёҳ ва ғайраҳо парвариш карда мешаванд. дар партави дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва бо дастгирии раиси вилояти Сугд Раҷабои Аҳмадзода тогзорҳои кӯҳна барқарор ва бо усулҳои нав бунёд гардиданд ки сол аз сол ҳаҷми ҳосил зиёд гардида истодааст. соли 2021 агар дар вилоят 26 гектар ман тогзори нобунёд кардем. аслан ин дар шаҳру ноҳияи Истарошан, Дивашир, Бобҷон Ғафуров ва дар майдони наздик 72 гектар мо барқароркунӣ бо тогзорҳоро кӯҳнаро амил кардем ки аслан дар шаҳр мана гӯям агар
نوعی بوجون غفور با 55 گکتار، شهر استرالشام 12 گکتار و در نوعی دیواشی 3 گکتار همین برقرار کنی باغ توگدارهای کنه از نو برقرار کار شده. بیشتر همین ها نوعی کشمیشی و به صادراتی نگرانیده شده. نوعی خصوص مناظر از جمهوری ازبکستان که ما همکاری داریم نزدیک 3 سال است، نوعی کشمیشی سوگدیانو آورده شنانده ایستادند. و اینچنین با از تجربه تاکپروران وادی سور ما همینجور ولایت به نزدیک 25 گکتار همین نوهای من شاهانه و سوگدیانه گنداکش که و روستای سالهای نزدیک این به ثمر میدهد و من پیشنهاد مردم گردانده میشود. با گفت دیرکتور فیلیال انستیتوت خاکشناسی اکادمی علم‌های کشاورزی در ولایت سوخت، موافق دستور راهبریت ولایت در سال 2022 باید میدان تاکزار 2000 گکتار زیاد کرده شوند و برای بنیاد تاکزارهای نو عالمان و کارشناسان در یکجایی با خواجگی‌های تاکپرور مشورت‌ها گذراندند. اون باغ‌هایی که یعنی که کلکتیو خواجگی‌هایی که بودن این همش باروهی یعنی که انمی باروهی جویبار آبیاری کرده میشدن. حاضر باشد در ما اون خواجگی انفرادی که خواجگی دهقانی که باغ بنیاد کردن آنها بیشتر حرکت دارند که این باغ‌های خود رو با راهی یعنی که قطرگی با سیستم کاپیلی برای همون برای آنکه ثمرناکی استفاده بری آب در اینجا دیده میشود و بیشتر گنجایش نهال در 1 گکتار دیده میشود. با مقصد رشد ساحه تاکپروری با دستور رئیس ولایت سوخت در مؤسسه دولتی باغ وحدت ملی سمینار مشورت با اشتراک سرداران ریاست کشاورزی شهر و ناحیه‌ها، راهبران خواجگی‌های تاکپروری و دیگر متصدیان برگزار گردید که مقصد با اصول‌های نو بنیاد باغ و تاکزارها در ولایت بود. با سمینار که متخصص این بخش کشاورزی از ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان دعوت شده بود، با تاکپروران ولایت دایر به اصول‌های نو تاکپروری، استفاده درست زمین، استفاده نهال‌های یکساله، صفت محصول و صادرات آن معلومات داد. متخصص دعوت شده همچنین قید نمود که برای گرفتن حاصل خوب تاکپروران باید در زمین‌های خود نه از نهال‌های 3-4 ساله بلکه از نهال‌های 1 ساله استفاده برند، زیرا نهال‌های خرد خوبتر مطابق شده از آن در سال 3-4 الک حاصل فراوان و خوش‌صفت جمع‌آوری کردن ممکن است. همچنین علاوه گردید که در بین قطارهای تاکزار زراعتکاری عموما توصیه داده نمی‌شود، زیرا در مورد آبمانی با زراعت‌های بین قطاری ریشه نهال‌های انگور نیست از معیار زیاد نم گردیده حاصل صفت خود را گم می‌کند. متخصص ازبکستانی که در نیمه اول روز با طرز نهال شناسی و نگاهبینی نهال‌های بسیار ساله در خواجگی‌های تاکپروری ولایت سوخت شناس شد، گفت که متأسفانه نه در همه تاکزارها خواجگیداران فاصله بین نهال و قطارها و نگاهبینی آنها را رعایت نمودند که این سبب کم حاصلدهی میباشد. با گفته او که در ولایت فرغانه بیش از 6000 گکتار تاکزار دارد، با سبب رعایت نمودن همه تکنولوژی نهال و تاکپروری یعنی شنانیدن 630 نهال در 1 گکتار و نگاهبینی درستی آن میتواند از 1 گکتار 30 تن انگور جمع‌آوری نماید. در میدان تاکزارش که همچنین با نهال پروری مشغول میباشد و خواجگی‌های تاکپروری ولایت سوخت 5 نمود نهال‌های انگور را پیشکش نمود که حاصل آن محض برای صادرات نگرانیده شده است و در مملکت‌های خارج طلبات خوب دارند. علاوه دیگر از جانب متخصص این بود که باید هر یک خواجگی تاکپرور سردخانه جوابگوی طلبات داشته باشد وگرنه انگور در مدت کوتاه صفت خود را گم میکند. در انجام سمینار مشورتی تاکپروران، متخصصان و راهبران خواجگی‌های تاکپروری ولایت با متخصص ولایت فرغانه جمهوری ازبکستان دایر به دسترسی نهال‌های یکساله، صفت محصولات آن، قندناکی، حجم حاصل و دیگر سوال‌ها داده پاسخ گرفتند. فرغانه ولایت Oltiariq tumanidan shu Xayrullo Bahromoy fermer xo'jaligi rahbariman. من همچون تاکپرور بسیار شدم که با دستور سران دو دولت با هم دوست و همسایه ساحه کشاورزی در تاجیکستان و ازبکستان رشد کرده ایستاده است و ما کشاورزان میتوانیم از تجربه یکدیگر استفاده برده برای زیاد نمودن حجم محصولات کشاورزی سهم گذاریم. Biz o'zimizda bor 5 xil 6 xil shu eksport bo'lib navlarda باید قید نمود که سال جاری حاصلناکی از میدان‌های تاکزار ولایت خیلی خوب به چشم رسید. این نتیجه به آن سبب گشت که نرخ و نوای انگور در بازارهای داخل کاهش یافته، حجم صادرات آن به مراتب زیاد شد. قدرت‌الله رحمت‌الله، اعظم شریفов، اخبار. امسال باید در ناحیه شهرستان در 4700 گکتار شودگاری تیر ماهی گذرانیده شود که تا این دم 2650 گکتارش به اجرا رسیده است.
مسئولین ریاست کشاورزی ناحیه عزم دارند شدگار تیر ماهی را با استفاده از باد و هوای مساعد تا سنه 10 دکبر با صفت بلند به انجام رسانند. طبق دستور سپارش‌های رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده با مقصد آشنایی پیدا کردن از رفتی جریان کشتی تکراری، کارمندان شعبه نظارت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد از ناحیه شهرستان بازدید به عمل آوردند. مورد به ذکر است که در این ناحیه 13332 گکتار زمین کره موجود است که از آن 4318 گکتارش آبی و 9014 گکتارش للمی می باشند. بنابر اطلاع نمایندگان ریاست کشاورزی ناحیه، این زمان در 3100 گکتار کشتی تیرماهی گذرانیده شده، در 1200 گکتار دیگر زمین شدگار تیرماهی ادامه دارد. در اساس دورنما 4700 گکتار کشتی تیرماهی به نقشه گرفته شده است که به غیر این 300 گکتار قریبی که در بین قطارهای باغ‌های میوه دهنده کشتی تیرماهی برای کشتی اول بهاری شدگار گذرانده شده استادیم که تا همین روزه 3100 گکتار شدگار در ناحیه گذرانده شده است. از آن 2100 گکتار کشتی تیرماهی غله کشت کرده شده است. در ناحیه شهرستان اساساً دهقانان به کارتوشکا پروری و باغداری مشغولند. تا امروز از 1700 گکتار زمین کارتوشکا در 600 گکتار و از 1007 گکتار باغ در 700 گکتار کشتی تیرماهی گذرانیده شده است. در مجموع در ناحیه کشتی تیرماهی بیش از 60% اجرا گشته حالا ادامه دارد. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد و رهبریت ریاست کشاورزی ناحیه به دهقانان و خواجگیداران دستور دادند که با استفاده از آب و هوای مساعد کشتی تیرماهی را تا سنه 10 دکبر به انجام رسانند. در کوپراتیو من 17 گکتار 400 باغ دارم. حاضر باغ‌های 60% شدگار کرده شدگی، 40% دیگرش تا 10 چیسله شدگار کرده تمام میکنیم. یا خوب داده بودیم من اکنون شدگار شد بود میکنیم، خدا خواهد نصیب کند 40% اجرا شدگی. شدگار تیرماهی برای همین زمین دم گرفتن به باغ کمی کرم پریما با همین هر خیل کسالی‌ها به فایده کلان دارد. سال جاری دهقانان ناحیه شهرستان بیش از 2500 تن سیب جمع‌آوری نمودند که این از هر گکتار 40 سانتی را تشکیل می‌دهد. مورد به ذکر است که ناحیه شهرستان برای پرورش سیب مساعد بوده، دهقانان حاصل دلخواه به دست می‌آورند. تجربه بنیادی باغ‌های اینتنسیوی سیب نیز در این ناحیه ثمره دلخواه به بار آورده است. یک گکتار 60 سوتق باغ اینتنسیو تشکیل کردیم. سال 2017 نیال‌های همین چرینکی رو از شهر اسفره گرفته آورده، همین قریب 1250 دانه نهال شناندیم. به همین سیب های همین خودی میسنی همین جایداری همین های پیوند کرده، من همین حاصل به در آوردیم. با سال 2019 من از شهر ترسنزاده با 2000 دیگه نهال آوردم، در مابین شناندیم. من حاضر اینم که نشونماش نه در مابین من این درخت ها هر سال من این کارچکه یکم میچور، کارچکه قریب 20 تا 50 سال کارچکه میکوریم، سبز میکوریم، شلغم میکوریم، شلغم چه سرخ میکوریم، پیاز میکوریم. من هم روزگار اهمیت بود میکنیم، باز زیادش برده خودجان اسفراسته برده میفروشیم. حاصل داشت که نه همین سال کمتر هوا خنک شده باشدم. در مهم من سیب های سرخ، من میگم کریپسون، سیب سیمرینک، سیب شیرین من با باری بار انداخته همین حاصل نقد داد. مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شهرستان، ریاست کشاورزی و خواجگی‌های دهقانی عزم دارند کشتی تیرماهی را سری وقت به انجام رسانند که این برای سال آینده به دست آوردن حاصل دلخواه زمینه مساعد می‌گذارد. با مقصد بلند نمودن انتظام اشتراکچیان حرکتی راه و پیشگیری از حادثه های راه و نقلیاتی از 22 نوامبر تا 2 دکبر سال روان در حدود شهر و ناحیه های ولایت عملیات معرفتی تلفن موبیلی گذرانیده شد. هدف دیگر این چاره‌بینی تامین نمودن بی‌خطری شهروندان می باشد. در حدود شهر و ناحیه های ولایت سوغد از سنه 22 نوامبر تا 2 دکبر سال 2021 عملیات مقصدناک تلفن موبیلی تشکیل و گذرانیده شده است. هدف از برگزاری چاره‌بینی این پیش از همه تامین نمودن بی‌خطری شهروندان ارزیابی می شود.
ҳамзамон баҳри дар сатҳи баланд натиҷагирӣ намудани амалиёти мазкур тибқи нақшаи тасдиқнамудаи роҳбарияти раёсат ҳамарӯза аз ҳисоби кормандони дастгоҳи шӯъба ва ротаи хадамоти роҳбонӣ дидбонӣ гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шудааст ки онҳо баҳри ошкор ва пешгирии ҳолатҳои дар боло зикр гардида равона гардиданд. маврид ба ёдоварист ки тибқи талаботи моддаи 302 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон истифодабарии телефони мобилӣ зимни идораи воситаи нақлиёт манъ карда шуда. ҷарима ба андозаи аз 2 то 3 нишониятна барои сопо таъин карда шудааст. инчунин зимни амалӣ намудани чорабиниҳои мазкур ва бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчини ҳаракат дар роҳ ошкор гардид ки бисёре аз ронандагон ҳангоми идораи воситаҳои нақлиёт ва пиёдагардон ҳангоми гузаштан аз ҷодаҳои нақлиётгар аз телефони мобилӣ истифода бурда гуфтугӯ менамоянд ки ин ҳолат бехатари ҳаракат дар роҳро халалдор намуда паёмадҳои нохуш низ дошта метавонад. ташкили суҳбату вохӯриҳо таъсиррасониҳои ҳуқуқӣ нисбати қоидавайронкунандагон аз талаботи ин чорабинӣ аст ки ба хотири баланд бардоштани интизом ва маърифати ҳуқуқи иштирокчини ҳаракат дар роҳ нигаронида шудааст. масалан ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 1005 код 02 Каримов Баҳруллохоҷа Баҳодурхоҷаевич истиқоматкунандаи кӯчаи озодии шаҳри Хуҷанд ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 3367 КК 02 Додабоев Муқимҷон Мирахмедович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Деолабо рақами қайди давлатиаш 3451 КВ 01 Тошматов Абдурасул Ғафурович истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 3231 VR 02 Низомиддинов Акмалҷон Мирзоназарович истиқоматкунандаи шаҳраки Бӯстони ноҳии Бобоҷон Ғафуров ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 1122 ТТ 06 Солихоҷаев Инонхоҷа Солихоҷаевич истиқоматкунандаи ҷамоати Ҳайдар Усмони ноҳии Бобоҷон Ғафуров ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 3045 ТТ 06 Раҳматуллоев Носирҷон Немонҷонович истиқоматкунандаи ҷамоати Ёвои ноҳии Бобоҷон Ғафуров ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи BMW 740 рақами қайди давлатиаш 2222 УР 01 Қулдошу Боҳир Бахтиёрович истиқоматкунандаи ҷамоати Меҳрободи ноҳии Ҷаббор Расулов дар умум дар давоми 8 рӯзи амалиёти мазкур аз тарафи ҳайати шахси шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ ва зершӯъбаҳои он дар шаҳру ноҳияҳо 481 ҳолати истифода ва гуфтугӯ бо телефони мобилии зимни идораи воситаҳои нақлиёт ошкор ва бо дастрасии моддаи 302 қисми 3 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли сипаришуда 115 ҳолат зиёд мебошад. аз ин лиҳоз роҳбарияти шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ иштирокчиёни ҳаракат дар роҳро ҳушдор медиҳад ки риояи ҳатмии талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ пеш аз ҳама гарави саломатӣ ва бехатарии ҳар як шаҳрванд аст. гузашта аз ин ҳар як шаҳрванд вазифадор аст баҳри бехатарии худ ва атрофиён талаботи қонунҳои амалкунандаро риоя намуда баҳри солимии ҷомеаи шаҳрвандӣ саҳмгузор бошад. камроншоҳи устопириён аз мусобиқаи байналхалқии Гранд Слам оид ба ҷудо ба ватан баргашт. ҳангоми бозгашт ин варзишгари муваффақи кишварро дар гузаргоҳи сарҳадии фотиҳободи ноҳияи Мазчоҳ гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. камроншоҳи устопириён дар охирин мусобиқаи байналмилалии тоскулоҳи бузург дар соли 2021 ки дар шаҳри Абудаби баргузор шуд маҳорати баланд нишон дода ба гирифтани медали нуқра мушарраф шуд. ҳангоми бозгашт аз ин мусобиқаи бонуфуз ин варзишгари муваффақро дар гузаргоҳи сарҳадии фотиҳободи ноҳияи Мазчоҳ роҳбарияти кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Сугд, намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Мазчоҳ, мураббиёну варзишгарон ва наздикону пайвандон гарму самимӣ истиқбол намуданд. дар шаҳри Абудаби мусобиқаи Гранд Слам баргузор гардид. дар он ҷо тими минтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок кардем. 10 нафар варзишгар ва дар вазни 90 килограмм ба ман муяссар гардид ки аз 3 ҳарифи худ дастболо шуда дар даври финалӣ қувозмоӣ карда сазовори ҷои дуюм гаштам. дар ҷанбасти сол буд, охирон мусобиқа буд ва боз аммо дар ин мусобиқое ки дар пешсода ки роҳ ба сӯи Париж 2024 аст,
برای بازی المپی ما کوشش میکنیم که در مسابقه‌های نوبتی هم خوب اشتراک کرده، خالهای ضرور را گرفته و سومین بازی‌های المپی که برای من است اشتراک کرده بیرق تاجیکستان را بلند برداریم. بنابر اطلاع پدر کامرانشاه مربی شناخته استوپیروف محض توجه و دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت رشد ورزش است که سال از سال ورزشکاران کشور ما در مسابقه‌های با نفوذ بین‌المللی و جهانی به دستاوردهای ارزنده مشرف گردیده ایستادند. من باور دارم که با هدایت‌های پیشوای معظم ملت که خیلی ورزش دستگیری میکنند، رئیس ولایت ما را دستگیری کردند، ریاستی کار با جوانان ولایت دائما در تیاری اشتراک در مسابقه ها در پهلوی ما هستند و ما امید داریم که برای این ملت سربلند در این المپیاد نوبتی حتما برگ سبز در قطار دیگر جوانان شجاع تاجیک که همه امروز کمر بستند در گشتینگ دوزودا که اصلا زاده گشتینگ ملی ما هست، گشتینگری هست، ما توانیم که برای این دولت صاحب خود یک مدال های خوش رنگ، رنگش جلادار یعنی طلایی آوریم. کامرانشاه استوپیریان در قطار دیگر جودوچیان معروف کشور اکنون به مسابقه های با نفوذ در پیش ایستاده و بازی های المپی نوبتی آمادگی می‌بیند. همچنین 26 نفر ورزشکاران کشوری ما در چمپیونات جهان باید به گشتین کمربندی بین جوانان که در جمهوری ازبکستان برگزار شد اشتراک نموده به دستاوردهای نظررس مشرف شدند. ورزشکاران شهر استرافشان ابراهیم ظریفov و شهزاد اوچیلوف در این چمپیونات جهانی توانستند مدال‌های برنجی را به گردن آویزند. تیم منتخب تاجیکستان با رهبری مربی و داوری درجه بین المللی شفقت ظریفov در این چمپیونات اشتراک نمود. بینندگان گرامی به این اعلان توجه نمایید. رهبریت شعبه بازرسی دولتی اتومبیلی ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت سوغد به دقت شهروندان و رانندگان واسطه‌های نقلیات می‌رساند که بنا به معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان یگانه راه پیشگیری از بیماری کرونا ویروس کووید 19 این گرفتن واکسن و رعایت نمودن قاعده‌های بهداشتی در جایهای جمعیتی میباشد. گرفتن واکسن اگر از یک طرف برای خود ساکنان منفعت آور باشد، از جانب دیگر بهره بی‌خطری اطرافیان نیز مساعدت می‌کند. هرچند که حالا وضعیت اپیدمیولوژی در مملکت اداره شونده باشد هم، ولی از تمام ساکنان کشور دعوت به عمل آورده می شود که جهت پیشگیری از سرایت یابی به بیماری مذکور پیش از همه قاعده های بهداشتی شخصی را قطعاً رعایت نموده طبق مشورت متصدیان ساحه کار نماییم، زیرا که در عرفیت هم بیهوده نگفتند علاج واقعه پیش از وقوع است. از این خاطر با مقصد پیشگیری از سرایت یابی بیماری مذکور رانندگان و مسافران طبق توصیه سازمان عمومی جهانی تندرستی تا حال واکسن نگرفتند تا گرفتن واکسن موقتا از سفر نمودن به سمت شهر دوشنبه و ناحیه‌های تابع مرکز خودداری نمایند.